नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंटी परिवेषण करिवो आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि मे मास 9 तारिख 2025 शुक्रवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी बेणागड़िया कल्याणपुर न्यू भुवनेश्वर। आजिर नाटक सबु प्रेम गप अधारु सरे। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउची तार द्वितीय रजनी कमार अनुगुल। आजिर नाटक कटिए पुण्य रे गोटिए झियो। यात्रा जाग्यसेनी आज हेउची तार तृतीय रजनी बिलीपड़ा उत्तरा भुवनेश्वर। आजिर नाटक पांचपति रे मु सती। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी त्रिशूलिया जयपुर कटक। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी ब्राह्मणीगा भद्रक रे। आजिर नाटक किए जानिथिला एमिति हबो। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार तृतीय रजनी लक्ष्मीनगर जाजपुर। आजिर नाटक एमिति केमिति बदली गल। तारिणी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी दलुआ चंदका खोर्धारे। आजिर नाटक ठकी देल बंधु हाट मझीरे। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार तृतीय रजनी ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर। आजिर नाटक बादाम बाड़ीर रिक्सावाला। गौरी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी छिटीकणा निमापड़ा पुरी रे। आजिर नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी मच्छदा वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार तृतीय रजनी हरिदासपुर गरदपुर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक प्रेम एक मिठा जहर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी पुरोहितपुर झिंटी शासन खोर्धारे। आजिर नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्ग को जीवी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी पाइकसाही ब्रह्मगिरी पुरी। आजिर नाटक तते लागी जाऊ मो आयुष। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी कांकड़िया केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक अधा रातिर साथी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार प्रथम रजनी दारुठेंग यात्रा पड़िया खोर्धारे। आजिर नाटक याखी कांदुछि तोरी पाई। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी नुआहाट कॉलेज छक पुरी रे। आजिर नाटक सेई गोटिए भूल पाई। यात्रा धौली आज हेउची तार शेष रजनी 14 कुलाट केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक केमिति कहिबी रातिर कथा। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार शेष रजनी जयपुर धौली भुवनेश्वर। आजिर नाटक काल बैशाखी। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी चिकिटी गंजाम रे। आजिर नाटक कांदनारे बायामन। यात्रा साई सम्राट आज हेउची तार शेष रजनी
ଦେଶତଳି ନୂଆହାଟ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଣସପଦା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବି ତମୁହ ଚାହିଁ। ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଡ଼ିଦା କୁଆମରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଳାହାଣ୍ଡିଆ ନଳାଙ୍ଗ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତାପରି। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସରିଷପାଳ ଔପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତତେ ଭଲ ପାଇ। ଯାତ୍ରାମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖଡ଼ିଅନ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଣ୍ଟାପାଳ ପରଖି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଦାସାହି ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ରାହାମା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତେ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତରାଗ କେନ୍ଦୁଆପଦା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଇଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାବରା ତୁରୁକା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗାନ୍ଧୀଛକ ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମନ କିଣିନେଲା ଗାଉଁଲି ଟକା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଳିପୁର ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ସାଇକୃଷ୍ଣ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୁଲପଟା ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କନ୍ୟା ସାଜିଛି କଣ୍ଢେଇ ରାଣୀ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଟରାପଡ଼ା ସମଲ ବେରେଜ ତାଳଚେର ଆଜିର ନାଟକ କାଳିଆ କରିବ ଶେଷ ବିଚାର। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।